Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Attack the turtle! Okay. Initiate retreat! Initiate retreat! Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Request backup! Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. Ult is ready. Ada di seluruh penjuru negeri. You have slain an enemy! Bersama dengan angin. Initiate retreat! An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Request backup! An enemy has been slain. Kalau mau satu-satu, jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Shut down! Dengan angin. Lord! Habis dapat merusak negeri kita. Tetapi mereka tidak merusak Kalau mau tekad satu-satu, pajak. jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal Been slain. parah. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para. An enemy has been slain. Launch attack! Habis An ally has been double kill. tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Semua nyawa sangat berharga. Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri ini. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Ally has been slain. An enemy has been slain. Enemy double. Initiate retreat. Ally has been slain.
turret has been destroyed. Attack the Lord! Initiate retreat! Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Hello, motherfucker. An enemy has been slain. Request backup. An ally has been slain. Initiate retreat. Our turret has been destroyed. Terobos aja lah anjing ah. Kami dapat merusak negeri, tetapi mereka tidak akan Enemy has been slain. Launch attack. Kau boleh mengguni. An enemy has been slain. Request backup. Attack the Lord. Request backup. Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari. Punten mamang. Slain an enemy. Request backup. Attack the Lord. Ada di seluruh Attack penjuru. the Lord. An ally has slain. Initiate retreat. Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Initiate retreat. Initiate retreat. Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Semua nyawa sangat berharga. Your team destroyed a turret. Terobos aja lah anjing ah. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. An ally has been slain. Initiate retreat. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan bahan Launch initiate retreat. biasanya datang sebelum kekalahan. Initiate retreat. Mengajarkan Initiate retreat. bisa pelajari dari bumi. Initiate retreat. An ally has been slain. Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri ini. Semua nyawa sangat berharga.
Selama ribuan tahun, aku selalu Initiate retreat! Initiate retreat! dalam kematian. Aku akan lahir kembali. Tunjukkan eksistensi kalian! An enemy has been slain! Double kill! Launch attack! Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri ini. Launch attack! Assalamualaikum. Bersama dengan aku. Killing spree! Launch attack! Your team destroyed a turret! Hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. You have slain an enemy! Victory!